हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आप रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर हैं, यानी मालदार हैं, और अमीर भी हैं, यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा कि हुजूर, मुझ पर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद कीजिए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर में एक चारपाई तक ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठाया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा बताइए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना तक नहीं खाया, खजूर पर गुजारा करता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब फिर क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से बड़ी उम्मीद लगा कर आया था आपके पास। फरमाने लगे, तुम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो के पास जाओ। तो वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जो सोचता है उतने मिलेंगे। तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा उनके पास। सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील या हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करता, और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत ही नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछते पूछते दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो। इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा शहद भी मीठा। एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है, मैंने दिल में कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है, और मुझे तो कई हजार दीनार चाहिए। ये शख्स मुझे क्या दे देगा? वो शख्स कहता है कि मैं अभी इसी शशो पंज में सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ। मुखातिब होकर कहने लगे, मुआफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला, मुझे उन्होंने अपने घर के अंदर बिठाया और जो चीज़ सबसे पहले मुझे पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने मुझे खजूर का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है, मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है ये, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहा है कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, और मेरे लिए 3-3 चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया इतना जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुझे बताया था।
وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیسے آئے ہو یہاں؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں اور مجھ پر قرضہ چڑھ چکا ہے۔ مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ پیسے ہی کہا تھا۔ انہوں نے ایک آواز دی، ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ ابھی میں نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے کیا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان رکھوایا ہے، ساتھ ہی 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب یہ اونٹ بھی لے کر جانا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا۔ جب مدینے پہنچا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کر عطا فرمایا۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش اور مستی کرتی پھریں۔ میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کر سکوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے شکریہ کہا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی میں نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس بھیجا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا چھوڑو آپ کا کام ہو گیا نا، اب تفصیلات میں نہ پڑو۔ وہ شخص حیران پریشان اونٹ لے کر وہاں سے چل دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔